प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा, आलोच्य प्रसंग होछि सफल हेबार सहज उपाय। सफल हेबार सहज उपाय माने श्योर सक्सेस, तार सहज उपाय कौन। आपण जागतिक लोक मान जागतिक परामर्श गुड़ाक रही, किंतु जो माने प्रभु को जानी आत्मिक लोक मान गोटे भिन्न परामर्श रही। से जागतिक विषय सक्सेस गुड़े आपण मान मंत्र दे था किंतु प्रभु तांक लोक मान सफल हेबार गोटे सहज उपाय बतई। आपण हुए तो अनभिज्ञ हो पारती, आपण अशिक्षित हो पारती, आपण से विषय भल भाव जानी न थई पारती, किंतु आपण सफल हो पारे। केमिति सफल हेबे? जियोसुआ तार प्रथम अध्याय तार 8 पद आउ 9 पद लिखा जाउछि, ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखरु विचलित न हो, मात्र तुम्बे तोहिर लेखा अनुसार मानिबाकू और करिबाकू दिवारात्र ताहा ध्यान करो, ताहा कले तुम्बे अपना पथ सफल करिबो और तुम्हें कुशल प्राप्त हो। 9 पद, आम्भे कि तुमको आज्ञा दे ना बलवान हुओ और साहसिक हुओ, त्रासयुक्त हुओ नहीं कि हताश हुओ नहीं। तुम्हें जो आड़े जीव सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम्भर संगी हेबे। ये दुईटी पद सफलतार गोटे सरल उपाय, गोटे सहज उपाय आमको जन। प्रथम विषय यही व्यवस्था पुस्तक परमेश्वर वाक्य आपण मुखरे विचलित हवा कथा नहीं। आपण वाक्य स्थिर रहा दरकार। परमेश्वर जहाँ कहते सेटा को आपण स्थिर धार्य करने दरकार। लिखा जाउछि, ए व्यवस्था पुस्तक तुम मुखर विचलित न हो, मात्र तुम्बे तोहिर लेखा अनुसारे मानिबाकू और करिबाकू दिवारात्र ताहा ध्यान करो। दिवारात्र आपण को ध्यान हेबा दरकार। आपण को ध्यान कोठी आपण जानि छथि, दिवारात्र जदि ध्यान करिवे कोन पाए? मानिबाकू आउ करिबाकू। केमती मानिबे करिवे? व्यवस्था को जानिले, व्यवस्था को जानिबे, ताको मानिबे आउ करिवे। आउ ताहा कले कोन हबो? तुमे अपना पथ सफल करिवो, तुमे कुशल प्राप्त हबो। कोन हेबे? सफल हेबे। सफल हेबे, सफलीकृत हेबा पई चाहूचंती। लिखा जाउछि सफल हेबो। सहज उपाय कोन? आपण व्यवस्था पुस्तक आपण मुखर विचलित न हो, मानिबाकू आउ करिबाकू। मानिबाकू आउ करिबाकू जदि दिवारात्र ध्यान करबा आरंभ करिवे, सफलता ऑटोमेटिक आपण को लाइफ रे एड हेकी जी आपण सफल हेबे। देखा जाउछि, आम्भे कि तुमको आज्ञा दे ना बलवान और साहसिक हो। कौन हुओ? बलवान भी हुओ। के जण बलवान किंतु साहसिक नुहंती, के जण साहसी किंतु बलवान नुहंती। जदि साहसी बलवान हबार अछि, लिखा होछि कि हताश हुओ नहीं, साहसिक हुओ, त्रासयुक्त हुओ नहीं, बलवान हुओ, हताश हुओ नहीं। कहीं तुमे जो आड़े जीव सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम संगी हेबे। कार संगी हेबे? जे व्यवस्था को साथी रखि थे। अनेक को देखिए व्यवस्था पासरिबार अवस्था खराब हो जाइए। आप बाइबल सारा देखिए जो माने प्रभुଙ୍କର କଥା मानि नांती, भलो पढ़ी नांती। यदि आपण भी आज भलो पढ़ी पारु नांती, आपणकर भी समस्या गुड़ाक देखाई दउछि, जोठी गले विफल होउचंती, असमर्थ होउचंती।
ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଦୁର୍ଗତି ଗଡ଼େଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଅମୁକ କଲା, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ଅମୁକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ପରା, ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଷ୍ଟୋରି କୁହନ୍ତୁନି। ବାଇବଲ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ସଫଳ ହେବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ, ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତାହା କଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ପଥ ସଫଳ କରିବେ, କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ବଳବାନ ହେବେ, ଆପଣ ସାହସିକ ହେବେ, ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେନି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନର ସଫଳର ଗାଥା এই ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। এই ଗୋଟିଏ ପଦ। ଏ ବର୍ଷ ସାରା ହୁଏତ ଆପଣ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ହେଇନାହିଁ, ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବେ ହବ ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା କି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହବ ସେଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହବ? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନି ନେବେ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତତ୍ପର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳ, ଅନେକ ଅସମର୍ଥ, ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନରେ ସଫଳୀକୃତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ବିଫଳତାର କାରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ଆମ ସହିତ ମିଶିବେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।